हेलो साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ବୁଟକଲ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଆସୁଛି। ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ସିଂ ମାନେ କୋଦାଳ ପାଖରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସିଂ ଥିବା ବଜାରରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ବୁଟକଲ ପୁରା ଆମ ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଶାଳବଣ ସିଚେଶ୍ୱର ଗେଟ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଏପଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ସାମ୍ନା ପଟ ଗଲେ ବୁଢା ଆମ୍ବ, ତାପରେ ବୁଢା ଆମ୍ବରୁ ରାଇଟ ସାଇଡ ବୁଲିଲେ ପିଠା ଯିବା ଆଉ ହେଲା। ବ୍ରିଜ ଅଛି, ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୁଢା ଆମ୍ବରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଢା ଆମ୍ବ। ବୁଢା ଆମ୍ବ ସାଇଡ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଗଲେ ଆମେ ଯିବା ବୁଟକଲ ହେଲା। ହଁ ଅଛି ତ, ଆଉ କଣ କରିବା। କଣ ଟ୍ରାଫିକ ପଡିବ? ଆମେ ଏବେ ବୁଢା ଆମ୍ବ ଡେଇଁକି ଆସିଲୁ। ବୁଢା ଆମ୍ବରୁ ଲାଇଟ ସାଇଡ ଆଇଲେ କୁକୁଡା ହେଲା। ତାପରେ କୁକୁଡା ପାଖରେ ଆମର ବୁଟକଲ ଆଉ। ଆମର ବୁଟକଲଠୁ କୋଟଳା 40 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପୋଲସରା ଡେଇଁକିରି ଆସିଲୁ, ମାନେ 19-22 କିଲୋମିଟର ଏବେ ଡେଇଁକିରି ଆସିଲୁ। ଆଉ 19 କିଲୋମିଟର ଅଛି ବୁଟକଲ ହେଲା। ପୋଲସରା ପରେ ପୁଣି ଗୋବଡା ଆସିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ମାନେ ପୋଲସରା ସରିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ସାର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ହେଲା। ପୁରା ମାନେ ପୋଲସରା ସରୁ ସରୁ ଏଇଠୁ ତ ଆମର ପୋଲସରା ସରିଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପୋଲେଶ୍ଵର ଡେଇଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୟ ମା ସିଂହାସନୀ ଶକ୍ତି ପୀଠ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା କୁକୁଡା ଲାଇନି ହେଲା। ବୁଟକଲ ଯାଉଛୁ। ଆମର ସେପଟୁ ଆମ ଗାଁ ପଟୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସିଂହାସନୀ, ତ ଆମକୁ 8-ରୁ 12 କିଲୋମିଟର ପଡୁଛି ହେଲା। 12 କିଲୋମିଟର ପଡୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଆସିବେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ପଡିଯାଉଛି। ଏଇଠୁ 25 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଗାଁଠୁ। ଆମର ସେଠୁ କାହିଁକିନା ସର୍ଟକଟ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାଟି ରୋଡ ଥିଲା, ଏବେ ସତର ପୁରା ଏବେ ପୁରା କିଛି ରୋଡ ପଡିଗଲାଣି, ବଡ ହାଇୱେ ରୋଡ ଭଳିଆ। ସେପଟେ ଆମେ ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହଉଛି, ପାଖ ହଉଛି। ଆମେ ଯିବା କେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ମା ସିଂହାସନୀ ପୀଠ। କେତେବେଳେ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ଯିବା ମା ସିଂହାସନୀ ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲା। ଅଛି ଏଇଟା ତ ବୁଲିବା ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଲିଆ ପାର ହେଲୁ। ଗୋଲିଆ ଗାଁ ମାନେ ଆମର ଏଠି କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ମା କାଳୀ ହେଲା। ସେଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରଟା ମା କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମର ବୁଗୁଡା 6 କିଲୋମିଟର। ଆମର ବୁଟକଲ ଯିବାକୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ଥିଲା, ଜାଣି ହେଲାନି। ଲୋକେସନ ଦେଖିଥିଲୁ ତଥାପି ଜାଣି ହେଲାନି। ତମେ ଏବେ ବୁଗୁଡା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଯିବା ଆଉ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ୱେଲକମ କୁକୁଡା ହେଲା। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଗୁଡା ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର। କୋଡିଗାଁ 40, ଭଞ୍ଜନଗର 42 ହେଲା। ସ୍ୱାଗତମ ବୁଗୁଡା।
ଦେଖାଯାଇଛି ବୋର୍ଡରେ ଆଉ ହେଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶ୍ରୀ ମାଉଡ଼ମଣି ମନ୍ଦିର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଗୁଡାର ମେନ୍ ରୋଡ ହେଲା। ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ବୁଗୁଡା ମନ୍ଦିର। এইটা তো মন্দির ହେଲା। କେଡେ ବଡ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟା କେମିତି ଖସିଲା ରେ ଗାଡି ଘରରେ ପିଲାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ପଡିଲା ଗୋଛାଡି ହେଇକିରି। ହଁ ପିଚିକିନା ମାନେ ଆମର ମେନ୍ ରୋଡରେ ଘର ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ହାଇୱେ ରୋଡ ଏଇଟା ପୋଲିସ ସ୍ଥାନଟା ବୁଗୁଡାର। ଏବେ ଆମେ ବୁଗୁଡାରୁ ବାହାରିକିରି ଏବେ ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡରେ ଆସିଲୁ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ହେଲା। ମାର୍କେଟର ନଜାରା କିଛି ଏମିତିଆରେ ବୁଗୁଡାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମର ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ନାଚ ଏବେ ହବ ନା, ମାନେ ମେରୁ ଯାତ୍ରା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ବାନା ଚାରିଆଡେ ବିକା ଯାଉଛି, ବାନାମୟ। ଆମର ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଏବେ ବାହାରିବେ 2 ତାରିଖରେ, ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ବାନା ହିଁ ବାନା ଚାରିଆଡେ, ଯୋଉ ଦୋକାନ ଦେଖିବେ ବାନା। ମାର୍କେଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି, ବୁଗୁଡା ମାର୍କେଟ କେତେ ଗହଳି ଅଛି। ଖାଲି ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ବାନାମୟ ଏବେ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ରହିଲା 7-8 ଦିନ ଆମର ଦଣ୍ଡ ବାହାରିବାକୁ। 21 ଦିନିଆ ଦଣ୍ଡ ତ ବାହାରି ପଡିବ ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲେ। ତ 13 ଦିନିଆ ଦଣ୍ଡ ଆହୁରି ଅଛି 7-8 ଦିନ। ଆମ ଗାଁରେ 13 ଦିନିଆ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଶାଳବନରେ ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏପଟେ ରାଲି ଏବେ ବାହାରିଛି ବଜରଙ୍ଗୀ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର। ତ ଆମେ ଏବେ ବୁଦ୍ଧଖୋଲକୁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ପଡିଲୁ। ବୁଗୁଡାର ମେନ୍ ରୋଡରୁ ଏପଟେ ମାନେ ସାଇଡରେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଖୋଲକୁ ରାସ୍ତା ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗେଟ୍ ଗଲା ବୁଦ୍ଧଖୋଲର। ଏଇ ଗାଁରେ ଯିଏ ରହୁଛି ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ମାନେ ସବୁଦିନ ଡେଲି ଯାଉଥିବ ଆଉ ହେଲା, ପୁରା ପାଖ ଏଠୁ। ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ଏଠୁ ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଟିକଟ କାଟିଗଲୁ ବାଇକର ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଘାଟି ଚଢିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ନଜାରା ଥିଲା। ତ ଏଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଘାଟି ଉପରକୁ ଯିବା ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ମନ୍ଦିର। ସିଆଡୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଏପଟେ ଦେଖିବା ସବୁ ଏମିତି ନଜର ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ଇକୋ ପାର୍କ ହେଲା। ଉପରୁ ଆସିଲା ପରେ ଘାଟିକୁ ଏଇଟା ଆଉ। ତ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଘାଟି ଚଢିଲୁ ହେଲା। ମାନେ ଘାଟି ତ ଗୋଟେ ଘାଟି, ମାନେ ମୋଡ ଗୋଟେ ମୋଡ ବୁଲିଲୁ। ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଘାଟି ଆଉ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ନଜର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘାଟିର। ଏ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡିବ ହେଲା, ସେଇଟା ବି କଭର କରିବା ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ପର୍ବତ ଉପରୁ ପାହାଡ ଉପରୁ ଚଢିଲୁ, ତ ଘର ଯାହା ତଳୁଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏଇଟା ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଦ୍ଧଖୋଲ। ଆମେ ତଳୁ ଆସିଲା ପରେ ଉପରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର।
तो देखा दिए घाटी एमती किसी अच्छी है बेसी बड़ घाटी ना माने मीडियम घाटीटा तले सब रहीगला आम हनुमान बजरंग वाली मूर्ति आउ शिव मूर्ति सब रहीगला तले आसला बेलू देखा ए जा गोटे बुद्ध खोल दर्शन करा तो देखिए तो गाड़ी फटफट फटफट हो घाटी चढ़ला भाई घाटी देखा जमी सुंदर सेमती भयंकर भी है घाटी कहीं एटा छोटिया घाटीटा माने बड़ बड़ घाटी जमी देखा सुंदर तो सेटा चढ़ा भी बहुत डेंजर तो एमती किसी नजर अच्छी घाटी है तो देखी पारे घाटी केमती पूरा है एबे हम ऊपर को जीवा ये रहा देखा हमर घाटी नजारा किसी नजारा है एपट तो देखी पारे केमती पूरा घाटी अच्छी ओ भाई पूरा ब्यूटीफुल से ऊपर को आउट जीवार अच्छी माने घाटी आउ टिके रहा माने बुद्ध खोल मंदिर है एमती अच्छे आम ए बुद्ध खोल घाटी में पड़ू तो यहाँ ऊपर को जाओ अच्छी आटा तलू आम ए अधा आईचु आमर बुद्ध खोल घाटी तो आम टे नजर देखापी रहीगलु अधारे यहाँ आमर गाड़ी थुआ अच्छी छाई टे रेस्ट दिखाई घाट को टे तो घाटीर नजर देखा एमती किसी अच्छी कैमेरा रे देखा छोट छोट घर देखा कि न देखा कि जानी होनी आम तो ए देखिले एठिर नजारा केमिति अच्छी माने अधारे एबे आम तो ए हेलमेट रे लगेबा तापर ऊपर स्टार्ट करवा जर्नी आ बुद्ध खोल मंदिर दर्शन है आम से रेस्ट कलु माने फोटो दीटा तीन उठेलु तापर आम ए बाहरी पड़लु मंदिर है देखा गला मंदिर गोटे बस लगी एपटे गले भी हम एपटे भी गले हम है हाँ तो फाइनाली एबे आमे पहुँची गलु बुद्ध खोल मंदिर पाखरे तो देखा ये आम गाड़ी रखीदे साइड करी पार्किंग एरिया रे ये पार्किंग एरिया अच्छी तो देखा नजारा किसी एमती अच्छी तो एबे आमे जीवा मंदिर भीतर को चलो देखा मंदिर गेट किसी एमतीकार अच्छी नजारा है एबे टाइम हो गला 11:40 देखा मंदिर एबे खोला अच्छे कि नहीं तो देखिपे मंदिर उद्घाटन केबे होइतिला सब ओडिया रे लिखा जाई अछि तो आपण माने पढ़ी पारिबे आ एपटे गले मंदिर एमती किसी अच्छी मंदिर भीतर नजारा तो यहाँ हूँ आम शिव मंदिर तो देखिपे मंदिर बंद हो गला जदि आपण मैंने पूजा करने को चाहिए पूजार की डाकी पूजा करें मंदिर खोलिए ताके तो एमती किसी अच्छी तल नजारा तो देखिपे तले भी मंदिर अच्छी है एमती किसी सुंदर परिवेश अच्छी बुद्ध खोल तो ये 12टा पाखापाखि हो गला भारी भोक लगिला देखा एवं आमको खाइबा प्रसाद मिलूँ कि ना नहीं एबे तो दर्शन करिले एबे जीवा पूजार की पचारिबा प्रसाद अच्छी कि ना नहीं
तो आमको प्रसाद मिलगला तो देखिपे डालमा आउ तरकारी एमती किसी अच्छी प्रसाद बेसी नथिला सब 4-5 जनक पाई थिला। प्रसाद बहुत टेस्टी थिला माने खाइबा को शांति लागिला पूरा पेट भरा दे देले प्रसाद। तो भाई देखि पार्थि माकड़ जाक केमिति होउजंती पूरा छड़े की ले जाउजंती आमे खाइला टाइम रे हमको भी हैरान कर देले तो एमिति किछि माकड़ जाक हैरान करजंती होला। तो देखि पार्थि पूरा हैरान कर देलेनी तांको परिवारटा को एमिति किछि नजारा अछि तळर 12टा हो गलानी तथापि भिड़ अच्छी मंदिर माने टिके सफा सुतुरा नाई मंदिर माने परिवेश डेवलपमेंट ही हो नहीं जिते बेले भी आसिले एमती ही देखा जाउची मंदिर पछपटर नजारा। तो फाइनाली आमर ए दर्शन सरला बुद्धखोल मंदिर तो देखा आपड़ भी देखिपे वीडियो रे एबे आम तलू को जीवा जो आम हनुमान मंदिर अच्छी आ शिव मूर्ति अच्छी से जाकि आपण व्यू देखा केमती अच्छी बुद्धखोल है चलो। प्रसाद सारिला पर टिके आमे बसिलु पुणी बसिला पर आमे एबे घाटी तल को पळि आसिलुनु पूरा पाखापाखि तो देखिपातु एठी बजरंग बालींगर केड़ बड़ मूर्ति अच्छी है एमती नजारा अच्छी यहाँ घाटी ओलो ओलो पूरा मूर्तिटा पड़ो तो देखिपे यहाँ हूँ बुद्धखोलर पार्क बुद्धखोल पार्क है एमती किसी नजारा अच्छी ए पाखापाखि 2टा 2:30 हो गलानी एमती किसी नजारा अच्छी देखिपे बुद्धखोलर पार्क यहाँ राशि नक्षत्र एमती किसी कराई। जदि आपण माने बुद्धखोल पार्क को आसुचंती तो आपण मानकु टिकट पई 20 टका देबाक पड़िबो जदि कैमेरा आनुचंती 100 टका देबाक पड़िबो हला। तो देखि पारथिबे एठी बुद्धखोल लिखाई जी बड़ बड़ अक्षर रे आउ एपटे तो देखि पारथिबे हमर शिव पार्वती को बड़ बड़ मूर्ति केमिति पूरा सुंदर देखा जाउछि। ता सामना रे गोटे स्विमिंग पूल अच्छी माने यहाँ को एबे बना चली पानी मानी किसी ही ना एपटे गले बुद्धखोल लिखाई है। तो एबे आमर बुद्धखोल बुला सरीला एबे आमे घर को रिटर्न करूँ। तो वीडियोटा जदि आपण मानकु भल लागिला लाइक शेयर गोटे कमेंट करेंगे।